الحمد لله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على محمد رسول الله وعلى آله الأطهار وصحبه الأبرار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. يا الله يا رب العالمين إياك نعبد وإياك نستعين. يا الله يا رب العالمين إياك نعبد وإياك نستعين. يا حي يا قيوم إياك نعبد وإياك نستعين. هل سأعمل بتمي أم بسنجرو كنا أم بالما من ناين كوي نبي كجنا مسكاب أتري استرابي الله تعالى بلوك سنجرو سوسو كوكما كك على كان دين كان فوتشو لا فوتشو من لا غسلي تعالى على كلمة يادم دليل قل هاتوا برهانكم نيكون كدرو بريفدي ما مطلوبين كنا نيما فهم در تليفون شي على كلمة يادم على كان بلاجي لان كندا كما بمين كان ساودي فلسفة الصوم سون فيلوزوفي okora jumanye mu ala ka fo ay dumuni dabla secret juman de bala ko secret in long kuma in bendi ka kenen ka sun ke kenen ka ay sun koro sun koro jaga sun koro de ye ko ni ye dumuni ke iye farikolo la balo ni ye dumuni jo i ni la balo sun kuma suruman de ni ni be kan ka dumuni ke be kan ka juman la balo o yi korde i farikolo de i beganya yoro i be kan ka fanga do de la haramaden beganya be haramaden beganya la haramaden beganya yoro de farikolo ni wode korni wode to nasra do be table kaburu ko na tema be tuli ma kote flana wode ni fana be balo ni ka balo jumanye ko farikolo ka ka bara dabla wode be ale balo men yoro wala bi ha ambe sirande apot madlo ko ka te famu ko ka kuma mo ka niveau la woni ye tiade amena enquête ke na be famu yala be continue fe na de famu yam fana beta bebe mi loko fo don tun tle wajuri kundi ka kura do fo mo medri ka mi mel wati be sanjuli ambudla ala kan demola yoro mun dogolem be jaman chaman de be salam ya kono jaman chaman de be sanu chaman de be mamma na recherche ke ka da be to mo kana ka yidi mo ma o de na faye o kapsa kuma kono sanjuli kuma kelem pede be répéter la mo islam ya fale do jaman milliards de la voilà وربنا وعسيتا كل شيء رحمة وعلما ما فرطنا في الكتاب من شيء فويتي كا كيجيتي قرآن كنا نترى كنكا أبي نترى دولنا أبي donc sun sanfɛ la o kɔni a ye nin dabila nin bɛ sun tiɲa a farila ye nin ye a sun o bɛ yen mais pourquoi ala ko an ka sun k'an ka dumuni dabila nafa jumɛn de bɛ yen an bɛ segin a ma k'a surunya ka sɔrɔ k'a walawala sun kɔrɔ ye i kote min bɛ wele k'i bɛɛ ka ɲa yɔrɔ n'o ye kɔɔri ye i farikolo nin ye ni tɛ dɛ i farikolo k'o la balo o de ye dumuni ye a bila i kunna i bɛ dumuni na tuma o tuma i bɛ kan k'i koto bɛ to i bɛɛ ka ɲa yɔrɔ i bɛ kan k'o de la balo baraba bɛ tilen de ka fɛnw kan kari bajiw kɔnɔ jɛgɛ belebelew o bɛ tile ka jɛgɛ dɔgɔmaninw kunu de i b'a fɔ da kun wɛrɛ si tɛ wulu la ka fɛnw kan kari ani ka se ɲɔgɔn ma wala ka den ka sɔrɔ nin fɛn fila n'o y'o kɔlɔsi kosɛbɛ bɛɛ na n yɛrɛ y'a kɔlɔsi o fɛn kɛni ala o ka gɛlɛ ala ma kosɛbɛ u ka balo a filanan u ka si sɔrɔ c'est à dire ka se ɲɔgɔn ma o de y'a to i bɛ bɛɛ dɔ sɔrɔ u ka se ɲɔgɔn ma ka gɛlɛ fo ka dama tɛmɛ mais f'a ka kɛ de walasa den ka sɔrɔ n'o tɛ sama ni sama ka se ɲɔgɔn ma a ma nɔgɔ dɛ u ka sa ni sa bɛ se ka se ɲɔgɔn cogo min na fɛn nɔgɔman tɛ dɛ waraba yɛrɛ ka bon cogo min na a bɛ se cogo min na a ka gɛlɛn dɛ bɛɛ dɔw bɛ yen u ka se ɲɔgɔn ma a ka gɛlɛ fo ka dama tɛmɛ mais fo a ka kɛ de mun na walasa den ka sɔrɔ fo den ka sɔrɔ de fo siyaw ka sɔrɔ de donc dumuni ka tilen ka fɛnw kan kari ka dumuni kɛ ani ka se ɲɔgɔn ma walasa denw ka sɔrɔ nin ye bɛɛ da kun belebeleba min ne yɛrɛ y'a kɔlɔsi n'an bɛ kan ka telew filɛ ka bɛɛ ka telew filɛ nin bɛɛ kɔlɔsili a bɛɛ filɛli ye kɔlɔsili de sisan donc sun kɔrɔ ye jumɛn ye sun kɔrɔ de ye i côté matériel i côté min bɛ wele ko matériel côté aljanibul madiyu libni adam n'o ye bɛɛ ka ɲɛ yɔrɔ ye o la baloli k'i ko jɔ wali i k'a dɔgɔya a jɔ waati la wali i k'a dabila wali i k'a sumaya mɔgɔ côté bɛɛ ka ɲɛ yɔrɔ dumuni n'i y'o dabila jaga o de bɛ fanga di
amma o de be fanga di dusukun ma o de be fanga di ni ma ni ya kuma bayi de be example caman di ni ma ka haramani to ka to haramade be kanka i côté i beganya côté i fare ko kor i be kanka sagoke i be kanko la balo ni taka baraka le be to kuma datugune do da digunu mbado lumière kala ya ba mi bale kone o te sefare ko ma be to dogolenye lumière ba mi ba konala no chaleur babo kono ha o be to dogolende ate sefare ko ma te senya dala ate sefare ko la ni kala ya dron o ye natiri kala yaw ye bana kala ya na nyona mais kere ka kala ya ay auto ye ni kuma yala kalimani ya damma sun kunde i côté i fanfela mi no ye i matériel fanfela au contre ye no de ye i côté spirituel ye ni arabu kama ko aljanibu ruhiyu ka fanga do ma sun kunyo de ye i côté beganya yorone ko fanga doya kosobe sun kundo de ye i côté mbewele ko inni côté i dusukun côté dusukun kelemini ala ko inna fil jasadi mudghatan idha saluhat saluha al jasadu kullu wa idha fasadat fasada al jasadu kullu ala wa hiya al qalb sunde fenkelempe na nyana fare ko be nya no fe na nyana fare ko be nyana no fe donc kani fembe dabla ni ame nya kan nya ke ka haramu flede ay bay kana tulo ke ka haramu lamede awa kana kalonti ka udala kana haramu fi dala ay jene yaw dabla nya flebe jene yake ay kalonti nimbela jele min ka gele nimbe jo folo fenkelempe mi no ya dabla nimbe ba dabla no fe damna ala kra wodi fi inna fil jasad mudgha idha saluhat salaha al jasad kullu wa idha fasada fasada al jasad kullu ala wa hiya al qalb dusukun dlani islahu al qalbi de ka gele dinek mabbe wajuli kala anga tay anga dusukun nyanyini kale dlan na le dlan ambe kuma chaman fe na bebe no sansa ay nin dla ay nin dabla non harama de ba be dabla ni dusukun ya dabla be ba dabla dusukun mana jene ya dabla for ko be ba dabla na y kalon tiga dabla for ko be ba dabla harama de be fe fe kala for ko dusukun de folo abena dusukun de la folo for ko be soro kake donc ala kra yodo ira kanka dam na fadi dusukun kelim pe ka dlan folo no dlan to be tuga ko dlanila ni mbayra ka fo jaga dine kuma ira na nyafle amanyana bo parce que mo ko be ka tamper de yoro chaman de la mité duskunye dine kuma be kan ka ta yoro chaman ka so famere be mi ka gelawi ala kra yo fa nyambe kan ko toy ma ma'na al qalb ma huwa al qalb ma huwa ta'rif al qalb ما هو الفرق بين القلب الظاهري المادي وبين القلب المعنوي الروحي النوراني تفرنج بموني يونچه يعني يكما باي نين لونا درون حالي كرموكا مكان بدوغا ني مكان تشالي مغو متانيه فدي مكان باي بدوغا انيا كرمو بو يانو سمك مكان الحمد لله حالي سانك مي كرمو انيا كرمو دو حالي مدي ركونا يا مالي فانچاما وسما يكلا شيلا فتنه شيلا fuka tuka nyana mayaba inya la roka inya la ka jon manka me anga bi karamo sunu tle nyon juguya nyon hasiriya nyon la gosi fuka nyon ta nyon ma ambini kawka yoro la ambini keta Allah sega de chugudi ko tinya tefo wala kambela jinin kanda donc al janibu ruhi anko dusukun ni afra sondron dusukun pourquoi dusukun voilà pourquoi korte ama korfo ama nyakse fo ama numfo ama dafo ama nyefela fo olu ye jene ya yoro ye mbe kalon tiga ni daye be melika ni tlo ye ibe ka haramu fle ni nyaye be jene ya kani nyefela yala kalimani ama kuma lu kan folo olu tse ka dabla fo su dusukun ka dabla o e ba demane dusukun la folo dusukun dana dron olu be tuka ko do tala so abada meni ki be dowlu la ka dusukun to ibi shika wajul la do fara jugumanka ay jene ya dabla do do fara kan ay do mi dabla sango sa ko mali sa rezara fo ya classe ta samanana malo dina bedo samal afrique de lontalo ala kaliman ya dama kuma be kala sunit li ayat dabla do far laka munna parce que madame nami dusukunna ya dama dusukunna do ben ko ya wodi ya to munu mi yasra dusukunna ka dusukunna islahul qalb lone kala munun tara éducation spirituelle fe munun tara الجانب الإحساني إسلامية دغري سبادي مقام الإسلام مقام الإيمان مقام الإحسان بدو يناسي مقام الإحسان لو دي سكري دينا سكري بيندي دينا كما chama intekoi chama bela suntle utede itleka na mankantiyon ni mankanye yororo ko bargon na kolon de mankanti o wodo flas o yetnya de ni bargon ta to kurunguru be ba mango mena fengriman do takono no te na falembe tulula a falembe ay wajila dew abe tawru ati mankambo
man kan bain be yoro man yente ay ala kalimani adam afla an ka wali ba mun tara dusu fa besu malendo ha nta fa ka mo to no ta alhamdulillah ala kan bele jilen ka anga karamo mun kara nga to fo li balanto mi se ka do to fo sansano o yuka watiki yanka ba usema do kele shila sobe dron ala ko dron ala to bele bubulo noro bula ni so don obe barahibo ni ala che ibe kala jon 600 fo mo bi ko ni ala jonde isebe mana ko bele jilena ani mana ta karamo fe don be kelela ala kan kasama bi ambi bi karamo be kelaw dina soni tle ni wala gosi de be ni ya fate diaw ye metinya don ala bin kala tege karamo la famaw tege karamo la dugum jamana mo tege la karamo la kuma te ala sara de karamo do be ma fa be de la sara de karamo noratu be ma kalantu be ni no islam ya totnya ka totnya fu be jotu korta o karamo ye ne ya a film chama ni théâtre la nu ye jotu ba ya korse nu ye jotu bo to be jotu ka se de yira théâtre o théâtre no bo ma jotu fe jotu sera kan ko inketa aka sera ka karsa faka asera kan ko jugu bayna kan ay fendo la kuma ube jotu ka se de yira no sera karamo ma karamo ka lebu bele ubo de yira nyaay ado ya hala mame muso do na karamo che kan muso in che kanyi ko ana lembe wasa a che aka che alena che tebena wasa ni che ka se ka be o bara kenye karamo che be kan kenye buso ka muso in yara fle ka fle jaga jarabibe ay bara juma ka di muso ma ay bara ka di muso ko te kan do chema no kera akarita ite tlaye fukata na wuli jaga ni che yo mi dron abisade muso tara dron ayat la flay ka tlanche di se sara la ka da chema che sara anana kuna ko bon ot le fla dron karamo che la ka ta muso no fe anana mun kama ko kanu muso fana ko ya pas de problème ibsimila et puis sare demande ben bulu fana bo dima muso fana tara dron sare na ifra min di ka da ci ale chema na da chema ni che fatura muso yo do sare la kalama kana dama ha ka sare fla mi ko so ha nimi yemi fo problème ci tala che ya mi rom dron ako vraiment ye fra min de nyore kala fra in kayde e ko nye fra min di ma yore kala ko yore kala bru agirna kabo bon ni kramo ka libudi muso tarife wasa ka duwa kai ana ce ka sega ben e bita barake ko che fatu donc mo fagala de kra kramo ko sisa no ka tla ka jeniya muso ni jeniya sera fana fetoni non na fara ko ni kramo mo bot mot ma libude beira hani tiatri be ke basoro kramo hani salibe ke abeke saboteri lokor ka islamia sabote wode be fambe fe ala antanya la sakramo munyani be ke se kramo ma parce que éducation spirituelle de jola dunia kanu nambara ka famaw sogofo famaw yere kera sansa no ina fa ala muda fama yakama ala fama bunyade akan ka to fama talade mais famaw ala baraka buka fama la karamo ni girna ka famaw doya sanka ka libula kali o be bunyala edekan amunu be kara lon ka fo qur'ane ko ka karamo bunya masache bunya ala kira ko konyemo ko ka bunya e fefe ba bunya etuka e bulla ko be boala mi monu doya slikele se ba o be hereba nya sola wasa o ku de ku toyi e ala masache ka fanga tarami be kan ka sira min yori be sira na do tonye karamo be kan ku so fo suni tle ci ase ka tafu ka fambi delni kuma indabla be knyelike aw te farnya ka fo subhanallah ambe tami munda corona tena ala jam fadin do ka dukulo ko kan nan sira tan tan so be ambe doni fo ala ala kan be la jelen kanda mais amba fe ka sun a philosophie a falsafa ante français londe ni ko falsafa uta famo fi ka fo ka fo chugo ina ko philosophie no tante long amba huma al falsafatu al islamiyya falsafatu sawmi sun philosophie o e jumanye o de côté spirituel harama den côté flanant sunya sele modela ni keni ba fe fenga timini ala chedron kene ka ibeta sunde fa ibe sunde ke ni ba fe ka fendo ye ala kan noro la kene ka sigote ta sun fanfe ni ba fe bi suina nga sigo do ye madri kan nyome abra ala kra kana bangenye wala malkiya kana bangenye ta sun fa ta côté spirituel baraw fe iki yere tlay fa ko la iki yere tra itla ika beganya côté yere tlawla ika ta malkiya ya côté fe malkiya ya ani beganya côté flari be haraba den kono haraba den ye fen flari malkiya ya côté chamamba la began ko côté ya fana ba kono
ni tila be ganya fan felala kata malkiya la malkiya be sama cigi fana be yelente malkiya noro be ke noro moye Allah oh c'est ça on maye exemple ka di quoi exemple ka di hal qur'an kono nabi allah musa tuma minna Allahu akbar ako ka ba fe ka alaye rabbi arini anzur ilayka قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين لا إله إلا الله نيصر لا منفني كوبادو دي كريمين كرا يسوار كونو كوبلي بلي a ɲɔgɔn ka dɔgɔ n'a ɲɔgɔn bɛ yen fo n'a kɛra ala kira ka sanayɛlɛn dɔ ye ala kira yɛrɛ ka bɔ dugukolo kan ka t'i yɛrɛ sɔrɔ fo ala fɛ ka kuma ala fɛ fo ala yɛrɛ fɛ yen n'o tɛ foyi ma kɛ monde kɔnɔ dugukolo in ka ɲa min ye musa t'a ɲɔgɔn bɔ yeli fanfɛla la ka kuma ala fɛ mɛ tuma min a b'a fɛ ka ala ye mun fɔ a ye ala k'o ta i ka taa sun fɔlɔ n'i y'a ye mɔgɔ o mɔgɔ n'i y'a ye halwa al-ikhtilaw a kun ye nin de ye halwa kɔrɔ jumɛn ye ko ka daw tugu i da la k'i mabɔ mɔgɔw la i kote minnu bɛ kɛnɛ kan n'u bɛ kɛnɛ kan macɛrɛ ma ko u ka baara ka jɔ ɲakisɛ ka mɔgɔ a kana mɔgɔ filɛ tuguni kana mɔgɔ si ye tuguni da kana kuma mɔgɔ si fɛ tuguni tulo kana maa si ka kumakan mɛn tuguni bolo kana maa si la tuguni sen kana taa yɔrɔ si ka da tugu i yɛrɛ da la ko halwa kɔrɔ de ye nin ye mɔgɔ caman bɛ halwa kɛ n'i ko pourquoi halwa yɛrɛ kun ye jumɛn ye an b'a fɛ ka falsafa de lɔn a haqiqa de lɔn a kun de ye ko ka i macɛrɛ ma fɛn yɔrɔ i ka bɛganya kote min bɛ yen i kote macɛrɛ ma fɛn minnu bɛ yen k'olu ka baara jɔ i kote spirituel ka ɲa so la n'i dun taara yen dɔrɔn i bɛ yeli kɛ lumière bɛ yen yeli bɛ yen الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك فلالي السبب فولن بحال سكلين كنو الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه رؤية القلب إلى البصر نيكسك يلي سيدي تلوك يلي ديدو تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك سبب بي تو نياني سبب نياني باني الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه ويأدي باي فإن لم تكن تراه إتايو يرلا فإنه يراك على دبي دونك سبب بينه إكا بلايكونا كينيا بي على ليبك نغا على فلي نا نوروي يبك نغا على نورو فلي على جاتي تفلي الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه كومي نيابالا تشودي abli kuna nabe nyokon ka nyabe na san nyabi la nyabala ka fini be nyokon fen ko fana yelide ne nyabala san ka fini be nyokon fen nyati yerla de ala jati teye me nyabala ka fini be nyokon fen mbobla lanker la ka fa me nyokon ka wa huwa aqrabu ilayhi min hablil warid ala kasuruna ka min kan jeli sira meta fon ker kon ikasuruna donc ni be nyokon ka san tiyela de me ablen kuna ndale mala ni be nyokon ka san ko e secret bilibili de al ihsan an ta'budu allah ka annaka tarahu me yeli ni be be soro nyuma fe sun sira nunu sun fana sira ye juma ye éducation spirituelle sira de do sun b'a la k'i yɛrɛ datugu so kɔnɔ o b'a la ka kuma dɔgɔya o b'a la ka dumuni dɔgɔya o b'a la kɛnɛ kan sansi ninnu k'olu ka baara jɔ o b'a la ɲakisɛ kana foyi filɛ tuguni o jɔ net n'i b'a fɛ kɔnɔna ka filɛli daminɛ tulo o ka mɛnni jɔ net a kana mɔgɔ si ka kumakan mɛn mɛnni yɔrɔ dɔ b'i yɛrɛ kɔnɔ walasa o ka commencer ka mɛnli kɛ da kana kuma bolo kana maga fɛn na sen kana taama a bɛɛ jɔ ni y'o de kɛ tuma o tuma i bɛ yeli kɛ ni yani fɛn dama dama k'a kɔrɔbɔ a bɛ yeli kɛ an y'a kɔrɔbɔ ka yeli kɛ haqiqatan walhamdulillahi rabbil alamin o de y'a to an bɛ farinya k'a fɔ yɔrɔ bɛɛ yeli bɛ yen ala kira ko yeli bɛ yen wa yeli bɛ yen an y'a ɲini fo ka taa jaga a bɛ yen ala kira min fɔ n de dɔn an taara sɔrɔ jaga a bɛ yen a bɛ yen yeli a bɛ yen k'a sɔrɔ sunɔgɔ tɛ dɛ i sigilen i ɲatugu i bɛ yeli kɛ i yɛrɛ bɛ sunɔgɔ i ɲɛ yɛlɛ fana i bɛ yeli kɛ mɛ ni ma exemple di mɔgɔw t'a faamu exemple ye min ye sunɔgɔ sunɔgɔ ye secret ba de sunɔgɔ de ye ko ninnu bɛ ka baara ka jɔ san net ka sɔrɔ i yɛrɛ ma lajɔ i yɛrɛ k'a karaba jɔ o bɛ yen o bɛ f'a ma ko aljanibu as-sinaiyu i yɛrɛ y'a karaba kɛ i yɛrɛ ye mɛ sunɔgɔ kɔrɔ ye ɲuman ye n bɛ yɔrɔ in bɛɛ ka baara jɔ n y'a tɛ filɛli kɛ tugu da tɛ kuma bolo tɛ lamaga dusukun sen tɛ taa yɔrɔ la a bɛɛ bɛ jɔ sisan mɛ o ye ala yɛrɛ nɔ o de ye sunɔgɔ ye i yɛrɛ k'a karaba jɔ o de ye secret ye mɛ e m'a jɔ yɛrɛ fo ala y'ala jɔ o yeli ye tɔ ka jɛrɛ o de bɛ na ni sigo ye
sigo kunde ni sigo kunye ko yeli yoro rabbi kono min te ñak se flaye fladi yoro rabbi harama den ker kono ye min te ñak se flaye abe yeli ke abe yoro jawñe ñak se flaye rasul mawde halim de ko ka ñata la ngulo san flaye san beta san nte se kay ñala abada ya nek la de ambede do foni yim godo ni ga yambe chodi de I toni beta saitai abada mi ka juguni mbe I nyada ire mi nyabe nyase ka ire ya abada te nyada ifuka ta duna wuli ate ambe kan ka dabala nombe ala yira mola ira mola folo ke ira fle ira folo amsaki ira ibn alaye subhanallah ni alaye ni kumbani ala ka bunya tala ma fo ala tede me ala be chugumi na obe nan sero maduma mba wala ala be chuguni la te chuguni na mo kibe ala jati ye kalon tege ala jati te abada ala be chugudi abaka noro di bange ye noro mi nyofana ala de o kana ke chugo be nye noro ye ani ala yere jati ye kuma fula do kelon te o ka janko mi sango do kolo sansu jora ala yere ya jodro ye yelike o de sigo de ye sansu be ka bara jodro yeli mi fura yere yaye dugu mana je iba fo anyu sugora suru ye bunye nyeni nyaye pana kata fo sango kono iya yo iya fi bala kali nyaay ni karsa be ñoon fe nyaay tara ni dugu ina nyaay ni ko inkera nyere de yaay suru nyaay sunu tle mo bo fola atike yaay do meska yaay na nyak se flade ay nyak se flate sa oni nyak se flate ko re nyimay yeli yoro flade be harama dina kene kan flade yoro we nyak se ye flade bo rabe dusukun ko to rab kana ko al basira san fan tay o to al basar kon nani mimi ker kon nawe flade ke o to basira meni kene kan barabe ka barala adete flade ke ni kene ka nyakse be fleli la tulo be meli la da be kuma la bolo be mouvement na be lamaka so be lamaka ni kene kan sansu be barala ale bi suma ya tole ale bi bride ate kuma abada ate lamaka ate yeli kene de voilà mais ni sansu nunu joko ma be ka sugola chugo no ale ba kun lo korta o refle siwe voilà mais sugoni ay ote tay parce que ala di la suno wasa kuluka barajo uluka barajo le fane kan na fa ba do de bala parce que be la gafia kuluto barla ite la gafia ka sansi to barra ite la fiade ne ala yere ba be boshila ibi la fo air temps ani ko tuma dola wala air woro yere sa wala air duru tuma dola ila le mbeti rek kalama I salendo net sayana gashilena o ya sayadi mo shikira sayala danga dibi no fe sayaya flade sino yere sayadi ni sara dongo dibe ke chikomi do de sino ko chugo yayi voilà mais mo yu bonyo na ikanyana maya duloni be ikermina haramade kanyana maya famba duloni be amdila o amde be bo ni be sino la ambe bo ni sara ambe bo donc o de sayay mais mu de different mambe saya ani sino che saya la ni be bo abe bo ta lumière la mado ko do ba gaz la madi si ça mo loni kala yi plan do soro ni boto be sekaye ni sero mado mi ko wala mo sato abe sa chukuti ni fana mo kan ki yere lo nana duna kono chugodi mbe bo duna kono chugodi ollo ni be bo chugodi ni ani korbe séparé chugodi ni fare ko be bo nyon na chugodi ni be da be bo bolo de fewa abena bo kulo de fe ay abena bo tenda inde fe et puis nabi bo chugodi a lumière la made do abe chugodi e yera fare ko forme be net ibo de lumière la may wala gazilama do kama ko al jismul athiri abe bo fo san fe eba embelare sunula ni baye to de tay I janya be choko choko abete I sunya be choko choko abete I bunya be choko choko abete abe bo tenda indefe me jurin do be kala do ba ko hablul fidda jurin chini ni be kala ka bokata na tara fo sanfe ibo jurin ya nofe na tara fo sangulo forfo la ibo jurin ya nofe na tara fo duna danna o jurin ba nofe o de sigoyi ni ki yala kunu tanduna be segon kele iba na to yoron kele ibe kunu o jurin de ba sama kana o sekere ba de ala fe hal na ma sama abena o jurin di sirafe abe o ko courant san ni courant bla fo français ay wa ka manam bala ni bol mala bi gosoro ba be bo français kan ni goso segon kele pe kono abse ka bi fa yere o ya exemple yi ni fana bo chugo de la ni ya tigila kunu grand biu la sora nana aba fo ma ko sayami ta ka segimbala dongo da be sa be ta be tlakana sigo na tara be tlakana o ye saya min be wele taka segin bala parce que ni
farikolo séparé la ka bɔ ɲɔgɔn na mais a ma kɛ kuda ye a ma tigɛ fɔlɔ juru in ma tigɛ bon saya kɔrɔ ye jumɛn ye o juru in de ni saya nana o juru in de bɛ tigɛ ni bɔra ka taa sanfɛ dɔrɔn juru in de bɛ tigɛ viu a bɛ taa monde wɛrɛ de la desana o y'a taa to ye sa karamɔgɔ cɛ taara a fɔra mun b'an bolo sisan o y'a farikolo de a kɔrɔ de b'an bolo sisan a ko tɛ n bɛ wele k'a fari a bɛɛ ka ɲɛ yɔrɔ o de b'an bolo min bɛ taa bila kaburu kɔnɔ a bɛ toli o de b'an kɔnɔ mais dɔw bɛ yen o tɛ toli dɛ jɔnw tɛ toli maa minnu y'u ni la baara k'a la baara côté spirituel k'a la baara ka fanga don a la f'a fanga n'a ka kiiti borila farikolo bɛɛ kan olu can bɛ yen o tɛ toli sahirisuw tɛ toli jamana o jamana n'i taara i b'a sɔrɔ minnu y'a ye u b'a fɔ an sera karisa su ma san 100 joli an taara sɔrɔ a b'a cogo la o bɛ fɔ fan bɛɛ ma tɛ sɔrɔ ko la tuguni a kɛra yɔrɔ caman de kelen tɛ fila tɛ saba tɛ n'i k'i b'a jate a ka ca ba kelen ye duniya fan bɛɛ n'i y'a jate a ka ca ba kelen mali gansan ta i b'a jate fɛn min ye 50 100 a bɛ sɔrɔ ka taa la i taara dugu o dugu i b'a sɔrɔ dɔw b'a fɔ k'a ɲa ye mɔgɔ min sera kabini san 100 joli i bɛ taa sɔrɔ a farikolo kɛnɛ b'a kɔnɔ ye o man ka mɔgɔw limaniya pour que farajɛw tɛ nin ɲɛɲini k'a lɔn aw ko science kan ka nin expliquer an ye farikolo sara san 100 a ma toli science ye mun de fɔ o la mun na science ko cogo di o la science ko k'a bɛ fɛn lɔn ala ka limaniya dan bɛɛ lajɛlen ma donc halisa an bɛ sun falsafa de ma sun yɛrɛ mana lɔn ka ban mɔgɔ bɛ ala deli de ala ka karo yɛrɛ nati joona sun bɛ nafa min se hadamaden ma n'i y'a lɔn i bɛ ala tanu don o don sun kan i b'a fɔ alhamdulilayi ala min ye bi sun nɔgɔya n ye voilà bon sisan an bɛ exemple dira k'a fɔ kɛnɛkan sansiw n'olu bɛ baara la essence min bɛ kɔnɔla la o tɛ baara daminɛ i kɛnɛkan sansi n'o ye baara dabila essence min bɛ kɔnɔla o bɛ sɔrɔ ka baara daminɛ donc puissance fila de bɛ hadamaden kɔnɔ u tɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ u tɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ jumɛn puissance ka bon puissance dogolen fɛn bɛɛ hakika dogolen de don kɛnɛkan na in tɛ dɛ mɔgɔ bɛ kan ka tempête don o don kɛnɛkan ko kuma la voilà kɛnɛkan ko kuma la bolo fila min na dɔw ko bolo fila jigin dɔw ko mɛsi ko kuma dɔw ko bolo ala don o don farikolo ka kuma de bɛ ka caya k'a sɔrɔ hakika fɛnw réalité hakika tɛ sanfɛ n'o de ye fɔ ye an tilal'o la a mɛnna an y'o recherche kɛ a mɛnna an bɛ se ka fɛn 30 fɔ science ye a se ka expliquer n'o don sera an b'o kɛ yan fɛn 30 bɛɛ ɲɛ b'a la science tɛ se ka expliquer a t'a lɔn a ɲɛ b'a la mais a t'a lɔn an filɛ ka kelen fɔ sisan nɔ maa min sara san 100 joli an y'a sɔrɔ a ma toli science ko cogo di a y'i di a tɛ se k'o kɔrɔ fɔ mɔgɔ si ye muso donna kɔɲɔso la a datugunen bɛ dɔgɔkun dafara an yɛrɛ sɔrɔ lumière b'a bila a ɲɛ la science ɲɛ b'a la a kɔrɔ fɔ a ɲɛ a t'a lɔn o ye secret de toujours n'i bɛ haliwa kɛ n'i b'i datugu mɔgɔ t'i ye lumière min bɛ kɛrɛ kɔnɔ i côté spirituel a bɛ baara daminɛ muso min bɛ don furu kɔnɔ a bɛ lɔgɔkun k'a datugunen bɛ kɔɲɔso kɔnɔ o kɔrɔ a bɛ haliwa de la haliwa ye secret de jibili ka jigin maa kan a bɛ kɛ haliwa de kɔnɔ ala kɛra tuma min jibili bɛ jigin a kan a jiginna ka to kuru de kɔnɔ haliwa de kɔnɔ a tɛ dugu kɔnɔ nabilahi musa ta o fana kɛra kuru la dugu kɔfɛ donc i bɛ kɛ tuma i tɛ jama cɛla i bɛ kuru la wala i bɛ yɔrɔ dogolen dɔ la i datugulen maa si t'i ye i ka sansu si tɛ baara kɛ waati min kɔnɔ ɲa tɛ fɛn wɛrɛ filɛ tulo tɛ mɛli kɛ da tɛ kuma bolo tɛ baara kɛ sen tɛ baara kɛ o tuma de ala ko bɛ bange ye malikɛw bɛ jigin k'a n'a ɲɔgɔnnaw de kɔnɔ wala lumière bɛ na i ma ou bien monde dogolenw ka bange ye kɛnɛ kan a bɛ sɔrɔ waatiw de kɔnɔ mais k'i to sansi kɛnɛ kan maaw cɛla ayi ka kɛnɛ kan sansu to baara la ayi haqa'iqu dogolen de don an dogo fɛn o fɛn n'a fɔra f'a preuve ka di an bɛna preuve di k'a fɔ fɛn bɛɛ n'i b'a fɛ ka fɛn bɛɛ tiɲɛ yɛrɛ lɔn fɛn bɛɛ tiɲɛ yɔrɔ n'i b'a ɲini a b'a kɔnɔla de la sanfɛla in tɛ dɛ exemple ɲɛkisɛ filɛfilɛli kɛ la yɔrɔ min bɛ kan ka fɛnw ɲɛ tan o dogolen don ɲɛkisɛ kɔnɔ ye sanfɛla in tɛ fewu fɛnw bɛɛ tiɲɛ yɔrɔ dogolen don a kɔnɔ ye a tɛ sanfɛla in na kelen tulo filɛ mɛli kɛ la an bɛ ɲɔgɔn lamɛn la sisan farikolo ye nin tulo in sanfɛ tulo in tɛ dɛ tulo in kɔnɔla la fɛn bɛ mɛli kɛ ala y'a bɛɛ bila ye k'a nécessaire et puis ala ye kabako masa min ye n'a y'i bila min na a b'a nécessaire bɛɛ de d'i ma kelen t'a jɛ fo n'a m'i bila baara la n'a ko nin kɛ baarakɛ minɛn bɛɛ i b'a kɛ ni minɛn min ye a b'a bɛɛ compléter d'i ma o de ko de khalaqa fasawa bɛ yen qaddara fahada bɛ yen nin ye ala ko tagamasere de a ko kɔnɔ ka pan a ye kaman fila d'o ma hadamadenw tɛ pan a ma kaman fila d'o ma
bɛɛ kɔni bɛ tile ka dumunifɛnw kan kari k'a dun mais bɛɛ o bɛɛ ka ni se t'i ye i kan ka min d'i ma a b'o d'i ma dɔw bɛ san ko ayiwa alihiribao ko nɔnsi ale b'a fɛ ka fɛn min dun a b'a ɲɛkɔrɔ a se ka teriya ka taa min na a filɛ nin ye a b'a fɛ ka fɛn min dun a filɛ a ɲɛkɔrɔ mais a sen tɛ se ka teriya a bɛ taa dɔɔni dɔɔni de bon pour que ale kana tɔɲɔ a k'a si kɛ kɔngɔ kɔnɔ ka taa kɔngɔ ka taa faga ale bɛ dumunifɛn ye a tɛ se ka teriya ka n'a nɔfɛ n'a ka bɛ na dɔrɔn fɛn b'i pan ka taa ala fana ye nɛn jamanjanba dɔ bila a da in kɔnɔ ye a kurulen bɛ yɔrɔ dɔ ala de b'a la o b'a da in kɔnɔ ye n'a ye fɛn ɲɛ dɔrɔn a b'a fɛ ka min dun n'a a se k'i teriya ka s'a fɛn in ma a b'i nɛn biu ka taa fɛn min na o nɛn fana wo de b'a kɔnɔna la dɛ nɛn nun kunna wo de bɛ yen bon i n'a fɔ tɔn a bɛ tɔn in kunkolo bɛɛ a tilancɛ bɛɛ don a kɔnɔ k'a sama ka na don a yɛrɛ da kɔnɔ ala de tɔgɔ ko masa min ni ɲɛ bila min na n b'a nécessaire bɛɛ d'i ma a y'a kɔlɔsi fɛn bɛɛ la walahi n ye livre ba dɔ ye livre in bɛ nin de kan ko fɛn fɛn n'a bɛ monde kɔnɔ n'a bɛ baara dɔ kɛ la a fɛn in se ka na nécessaire min kɔ a tɛ se ka taa minɛn min kɔ a bɛɛ dilen d'i ma n'a bɛ ya k'i bɛ kuma nɛn bɛ yen n'a bɛ ya k'i bɛ dumuni kɛ fo nɛn ka kɛ yen n'a bɛ ya nɛn bɛ dumuni fana kɛ f'a ka sɔrɔ ɲin ka kɛ yen donc dumuni kan ka kɛ a ye da d'i ma dumuni bɛ don da kɔnɔ min b'a ɲimi a y'o bila yen ɲin min b'a sama k'a di ɲin ma ɲin se ka sama k'a d'a yɛrɛ ma a ye nɛn bila yen nɛn b'a sɛbɛn k'a d'a ma nɛn fana mana sama k'a d'a ma ni ji tɛ yen k'a jigin a se ka kunu a ye ji kɛ ka da kɔnɔna fɛ a bɛ bɔ yɔrɔ dɔ mɔgɔ t'a lɔn subhanallah nécessaire bɛɛ a y'a bɛɛ de ɲakisɛ bɛ ten nun bɛ ten da bɛ ten sen bɛ ten hadamaden sen bɛ cogo min na n'i y'a bɔ so a tɛ ɲa hadamaden bolokɔni ye 5 de ye n'i y'a kɛ 6 dɔrɔn a bɛ kɛ défaut ye wa n'i y'a kɛ 4 a bɛ kɛ défaut ye wa n'i ye 1 b'a la a bɛ kɛ nagasi ye wa a ye kunkolo bila sanfɛ a ka ɲi n'i ye kunkolo bila kɛrɛ la a tɛ ɲa n'i y'a bila disi la a tɛ ɲa a ye ɲɛkisɛ 2 bila yen a ka ɲi yen de n'i y'a bɔ yen ka bila tile ka ɲɛkisɛ 2 bila yen a tɛ ɲa n'i ye nun bɔ yen ka taa bila ten kan mɔgɔ bɛ yɛlɛ ma mɔgɔ bɛ boli ɲɛ n'i ye da bɔ yen ka n'a bila kɛrɛfɛ mɔgɔ tɛ sɔn o de kɔrɔ khalaqa fasawa fatabarakallahu ahsanul khaliqin ala filɛ kɛnɛ kan min bɛ fɛn dilan k'i ka nécessaire bɛɛ d'i ma nature se k'o kɛ par hasard se k'o kɛ abada hakilima dɔ de bɛ a dogolen bɛ k'a yɛrɛ tɛ ye mais a k'a b'a yɛrɛ na n'a nɔ ye a filɛ ka corona bila ka na sisan nɔ an ma s'o ma fɔlɔ an bɛ sun falsafa de kan donc hakili la dɔnni faamuyara la n'i sunna o kɔrɔ i ye puissance di i côté min bɛ wele ko am i ye fanga d'o ma ni am ye fanga sɔrɔ a résultat ye jumɛn ye a bɛ taa wolo puissance belebeleba dɔ i b'o sɔrɔ min ni matière puissance tɛ kelen ye a bɛ taa wolo fana i bɛ fɛn dɔ ye farikolo tɛ se ka fɛn min ye o bɛɛ lajɛlen b'a kɔnɔ donc gundo caman de bɛ côté spirituel baarali la n'i y'a ye waliyu tɔgɔ bɛ ten fo ka taa dunan wuli fo dɔw bɛ balo n'u tɔgɔ ye mɔgɔw salen kɔnɔ a bɛ balo n'u tɔgɔ ye u ye côté in de baara u y'u ɲɛsin nin de la ka wuli dugutilaw fɛ ka ala wele côté spirituel hali alakira muhammed a ka anabi bɛɛ dan lahara lon darajaba min bɛ na di alakira ma lahara lon ni anabi bɛɛ bɛ ɲɛbɔ a fɛ n'o tɔgɔ ye ko alimakamul mahmudu ala ko n b'a d'i ma côté spirituel de sira fɛ a ma di kɛnɛkana fanfɛla fɛ i kunsigi kɛ tan de mɛ sigi i kunkolo la de ayiwa i bolo minɛ tan ayiwa i ka kurusi dan ɲa farikolo kuma ninnu alakira ka daraja ma d'aw kama a fɔra de wa min al-layli fatahajjad bihi nafilatan laka asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda wa min al-layli sufelaw fɛ fatahajjad wuli ka sufɛ seli kɛ muhammadu aw y'a ye côté spirituel wuli sufɛ mɔgɔw bɛ sunɔgɔ la tuma min na voilà tuma min na mɔgɔw bɛ sunɔgɔ la tuma min na ɲaw tɛ baara kɛ la tulow tɛ baara kɛ la da tɛ baara kɛ la bolo ta ka baara kɛ la sen ta ka baara kɛ la i ka kɛnɛkan sansiw tɛ baara kɛ waati min na wuli e ka i ka farikolo kɛnɛkana n'a dugukɔnɔ kɔnɔna bɛn sini ala la ka ni ala bato ka annaka tarahu i n'a fɔ i ɲɛ bɛ ni ala la fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka o ye anw ye n'o tɛ ala kɛra dɔn ayi ala kɛra ta ye min ye ka annaka tarahu i n'a fɔ i ɲɛ bɛ ala la o de ye côté spirituel ye ala ko n'i y'o de kɛ makama belebele bɛ asa an yab'athaka a dɔra ala bɛna d'i ma a b'i lajɔ makama nin jɔyɔrɔ la mahmudan i bɛ tanu annabi bɛɛ bɛ ɲɛ bɛ darajaba min fɛ annabi bɛɛ bɛ ɲɛ bɔ i ka darajaba min fɛ lahara lɔn i fa ibrahima b'o la i fa adam b'o la isa b'o la musa b'o la annabi bɛɛ b'o la bɛɛ bɛ darajaba in ɲɛ ɲɔgɔn ma di danfɛn si ma o bɛ d'i ma mun de kama sufɛ wuli côté spirituel baara kɛ n'a ye côté spirituel n'i yɔrɔ baara i bɛ mɔgɔ tɔw dan i salen kɔfɛ mɔgɔ bɛ balo n'i tɔgɔ ye
an bɛ waliyu caman kan k'u tɔgɔ mɛn bi u sara a mɛnna mais ɲɛnama bɛ kan ka balo ni tɔgɔ ye parce que côté spirituel u ɲɛsir'o de la o kɔrɔ ye jumɛn ye u côté min tɛ sa u y'i ɲɛsir'o de la o de y'a to u ma sa mɔgɔ ni tɛ sa hali n'a bɛ sa o ye sa cogo wɛrɛ de n'o tɛ an bɛ saya min lɔn o to yen an bɛ saya min lɔn o de ye séparation ye ni am a ka bɔ farikolo la ka yɛlɛn ka taa o de kɔrɔ ye ko saya o kɔrɔ tɛ k'i banna de ayi u bɔra ɲɔgɔn na dɔrɔn de farikolo bɔra bɔgɔ la u bɛ taa bila bɔgɔ kɔnɔ ye n'i bɔra ala fɛ u bɛ taa sanfɛ monde la saya kɔrɔ de ye nin ye mais n'i taalen kɔfɛ yen nɔ est ce que a fana bɛ laban a ka ko bɛ laban ka ban wa wala a tɛ ban pewu ni dunawuli tuma sera wala waati min na ala de b'o lɔn an ko to ala bolo parce que ala ko huwal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batin wa huwa bi kulli shay'in alim o kuma ka bon fo ka dama tɛmɛ kuranɛ yɛrɛ kɔnɔ yɔrɔ min ka girin fo ka dama tɛmɛ n'a faamu ka gɛlɛn an karamɔgɔbaw yɛrɛ bolo n'u bɛ ɲagami su ni tile ni ayaw